Daripada 20 stall tu, yang betul-betul survive 3 stall saja. The burger story for me is very inspiring, right? Kat Malaysia ni burger is something synonymous dengan street food. Most famous street food dekat Malaysia. Betul. Macam mana Tuan Nordin boleh terfikir nak lawan Ramly Burger atau Otai Burger? Okay, first of all, kita sebenarnya mewakili Persatuan Penternak Ruminan. Ruminan means binatang ternakan yang ada 4 perut, lembu, kambing dan sebagainya. So, ada persatuan? ya, kita sebenarnya daripada persatuan. Wow. So daripada persatuan, Okay. kita buat koperasi untuk bisnes. So asalnya kita jual daging segar tempatan. So kita beli lembu ataupun daging daripada penternak kita, and then kita jual kepada warga Lembah Kelang actually. And then kita dapat idea yang kita proses bahan sampingan daging ni, dan kita buat burger, patty burger, and then kita try jual pada pengguna kita, dan suddenly actually benda tu dapat respon yang sangat baik. And then kita rasa macam why not kita commercializekan benda ni. Dan kita start dengan street business lah. So kita buat stall dan kita cuba jual patty burger kita ni, yang kita ada special product kita, signature menu kita is smoky local beef, iaitu Smoky local beef. yang kita gunakan daging segar tempatan untuk buat patty burger ni. Dan ini satu burger mungkin first kat Malaysia, sebab patty kita adalah 85% daging berbanding dengan kebanyakan patty-patty burger yang di luar sana, yang katanya yang commercial, yang street ni, even kita pun ada yang sebenarnya bukan menggunakan daging. Uish, kalau 85% daging you the first, yang lain mungkin kurang, habis yang baki tu dia orang letak apa? Okay, kita pun dia ada yang low end dengan high end. So yang kita cakap 85% ni kita yang agak high end lah, yang kita jual agak mahal, RM10. So the best part of the beef, dia bahagian mana? Dia mana-mana bahagian pun tak apa, tapi dia daging. Manakala yang biasa punya daging burger ni, actually dia gunakan trimming saja. Trimming ni maksudnya bahagian terakhir daging lah, yang lebih banyak lemak daripada daging sebenarnya. And then content dia pun sikit. Yang the rest tu kebanyakannya dia paksa gunakan soya ataupun tepung untuk memurahkan kos dia. Faham? So jadi kita nak introduce the healthy punya patty burger ni. So kita produce pula dengan menggunakan daging segar tempatan, dia punya main ingredient dia. And then kita bagi satu benda yang lain kepada orang Malaysia sebenarnya. So di samping memperjuangkan peternak-peternak kita dengan memasarkan daging tempatan ni, so kita ada produk yang kita nak persembahkan ataupun tunjulkan. So Tuan Nordin, is it safe to say that GTR Burger is the first patty burger to give 85% real good daging? Can we make that claim? Ada juga yang jual, tapi yang high end lah, yang di restoran dan sebagainya. Kita kira street je, kat street, dekat tepi jalan ni. Are you the first? Kalau untuk local smoky, yes, we are the first. There you guys, Malaysia, you heard it first right here on Table Talk. GTR Burger is the first burger patty dekat Malaysia yang bagi 85% real beef. Yeah. And the best beef. Yes. Ni bukan beef yang kat akhir-akhir orang selalu ada banyak lemak ni. GTR Burger makes the best beef patty dekat Malaysia. Yeah, Where was your first stall? Okay, stall kita yang pertama sebenarnya kita buka di kawasan Ampang. Okay. And then kita start dengan 20 stall di Ampang. Serentak? Almost serentak. Okay. Kita start di Ampang, and then kita expand di Kelantan dan di Melaka. Tuan Nordin orang Kelantan ke? Saya orang Perak. Kenapa terfikir nak expand kat Kelantan dulu? Okay, good question actually. Waktu kita buka kat Ampang, actually kita nak buka 20 kat Ampang, tapi disebabkan kita susah nak dapat pekerja. Tak ada orang yang nak berniaga sebenarnya. So bila kita check around dengan kawan-kawan GTR, dia cakap kat Kelantan ramai orang nak buka ni. So I bawa stall tu pergi buka kat Kelantan, bawa buka dekat Melaka. So kita ada 3 tempat. So that was dalam daripada bulan 3 March last year sampailah bulan 9. Wait, you open a store during COVID? Correct. Time tengah susah.
Betul. Waktu tu kita kena tutup stall kita pukul 8 malam. Bukan benda tu macam ambil risiko besar ke? Nak berniaga apa tu product street. Waktu if I'm not mistaken March time tu lockdown lagi kan? Lockdown. Betul. What made you take that risk? Sebab kita rasa saya dah berniaga lama, 24 tahun berniaga sebelum ni, dan saya rasa setiap masa ada masalah kat situ banyak peluang kan. Tapi malangnya bila kita buka tu, terus government ada keluar regulation boleh berniaga sampai pukul 8 malam saja. So kita berniaga burger ni memang sampai tengah malam. Tapi sampai pukul 8 malam tak apa, kita follow je. Tapi kat situ kita banyak belajar lah sebenarnya. Dan sebenarnya the first 6 months saya buka ni, saya penuh dengan kegagalan. The first 6 months of GTR? Ya. Banyak kegagalan. I mean daripada 20 stall tu, yang betul-betul survive 3 stall saja. So Tuan Nordin, you didn't feel success right away? Belum. Memang sangat mencabar lah. Sebabnya mungkin saya dah lama berniaga, tapi saya tak ada ilmu street business. Ilmu street business ni dia lain, sebab kita melibatkan peniaga jalanan yang orang kata agak sukar nak handle. So tapi dia menjadi satu titik perubahan kepada bisnes saya pada bulan 9 ataupun bulan 10. Di mana yang the first thing apa yang saya buat, saya tukar sistem bisnes saya daripada cara konvensional biasa, saya digitalizekan street burger ni ataupun stall saya. How? So instead of dia orang ni kena buat report secara manual setiap hari, kita online kan dia orang. So that's why saya cakap daripada 20 stall, bila kita online kan bisnes ni, hanya 3 je yang boleh survive, yang lain tu dia orang tak nak follow. So apa yang saya buat, saya tutup semua 17 ni. Di Kelantan saya tutup semua, di Melaka saya tutup semua, dan saya bawa bisnes ni ke negeri lain. Sebab it's a simple business kan, you just angkat stall, bawa pindah aja ke negeri lain. So saya start balik di Johor dan di Penang. So dan dalam kebetulan pada masa yang sama, saya join program Richwork. Ini just coincidentally sebenarnya. Okay. Did you get SMS? Macam mana join? Where did you get the information from? Of course sekarang senang, saya just call number Richwork. Okay. And then ada orang yang bagi saya maklumat. So Tuan Nordin yang cari? Ya, saya cari sebab dapat information daripada kawan-kawan lah. So saya call dan saya join program Aspire bulan 9. Tapi saya duduk dalam Aspire saya rasa 2 minggu je. So saya tak boleh duduk dalam Aspire. Sebab? You duduk dalam Aspire, kepala you boleh pecah. Too much ilmu or just too much? You dapat banyak ilmu, too much ilmu, tapi you tak ada orang yang nak coaching you secara one to one lah. Dalam Aspire dia lebih general, dia bagi dalam bentuk group. Tapi kalau you nak coaching one to one, you kena pergi ke Titan. So your first time with Doc tak sempat go all the way lah. Ya, tapi macam saya masuk 2 minggu tu, saya dah dapat macam wow, dahsyatnya dia orang punya ilmu ni. Even though saya belajar selama saya bisnes selama 24 tahun pun, even kadang-kadang basic punya knowledge pun, ilmu bisnes ni saya tak ada. Walaupun saya dah sukses, saya dah sukses banyak kali sebab banyak bisnes saya buat. Tapi kebanyakannya saya berakhir dengan gagal juga. So bila saya masuk dalam Aspire dan saya nampak I kena masuk Titan, sebab dalam Titan dia ada the real coaching punya method. Okay. And then so I masuk bulan 10. So daripada bulan 10 tu, yang I tinggal 3 stall tadi, within 6 months dengan ilmu Titan yang saya jumpa dengan strategi bisnes yang dibagi baru, kita boleh develop daripada 3 ke 120 stall in 3 months. In 6 months. In 6 months. Yeah. Wait, hold on. You know, like sebelum ni we had a few guests. Yeah. They came to the show and apa yang Cap dapat tahu yang the trend, the flow, most of the usahawan yang join Richworks, they were falling. Yeah. They were crashing. Ada yang tinggal RM10,000, ada yang tahun tu dia dapat 2 juta je, kena game dengan distributor, tiba-tiba tengah down dapat SMS, nah hari ni Tuan Nordin, you down to 2 stalls, 3 stalls, you join Richworks, and then 6 months later you have 120 stalls. And then ada few hundred lagi tengah waiting list. I don't know, Doc ni ada Richworks ada jumpy ke macam mana?
You guys have some magic something? That makes no sense. That's too good to be true. Betul. Saya pun mulanya tak percaya juga sebab yalah kita duduk di luar, kita tak tahu apa yang berlaku di dalam. So bila kita masuk ke dalam baru kita dapat benda tu dan orang kata apa terlampau berharga lah ilmu dalam ritual ni, especially ada few things yang sangat berharga dalam tu. Yang pertama dia ada sesi 101 dengan Doc. Itu sangat-sangat berharga, paling berharga lah. Sangat-sangat berharga dan sangat-sangat mahal kan? Sangat-sangat mahal juga. Yo. Tapi I tell you dalam ritual saya masuk, orang tak pernah cerita pasal kos. Orang luar je berani tembak pasal kos. Orang dalam ritual dalam Titan dia orang tak pernah cerita pasal yuran berapa, kau kena bayar berapa. Betul, betul. Sebab you mampu you duduk, you tak mampu kan? Kalau you tak boleh appreciate. Tapi macam saya dalam Titan baru 6 bulan, tapi dia boleh increase kan. Bukan setakat sale saya memang naik daripada bulan 10 tu kita dah about 180,000 saja, and then dia naik secara organik 200, 300, 400, and then sampai bulan Mac dia dah start 1 million. Bulan April start 1 point. Dia semakin naik. Dan kita dah nampak target kita, macam mana kita nak achieve 10 million a month, macam mana kita nak achieve 100 million a month. Dah nampak benda tu. So Tuan Nordin, if you can give me 3 benda apa yang Tuan Nordin sebelum Richworks selalu buat yang salah, and then 3 benda yang Tuan Nordin apply to capai the 120 stalls dalam masa 6 bulan saja. Okay, untuk purposely untuk GTR Burger lah sebab Caprice tanya pasal stall. So yang pertama is management of staller kita. Sebelum ni kita guna pengalaman kita guna kaedah kita untuk convincekan staller kita. Tapi dalam Titan dia ada banyak idea macam mana dia orang nak communicate, macam mana dia orang nak motivatekan agent, dropship dan sebagainya. Dan saya guna benda tu untuk build up saya punya team staller saya. Saya build up. In fact saya meniru Richwood punya, memang kita dibenarkan atau digalakkan meniru mana-mana model yang bagus. Ni sebelum ke selepas? Sebelum ni memang saya hawiru lah. Okay. Saya guna apa saja cara lah kan. Okay, faham. That's why berterabur saya punya staller. Okay, faham. Tapi dalam Titan kita tiru cara Richwood je. Macam mana dia groupingkan usahawan daripada Elite X, Spire, and then Titan, Premier. So dalam staller pun kita orang apply groupingkan dia orang. Staller biasa, you bagus you jadi fighter, you lagi bagus you akan jadi warrior. Dia macam tu. So you have categories for GTR Burger. Ya, dan ini untuk staller lah. Dan kita buat satu program untuk dia orang, Road to 1 million GTR Burger, which is kita guide dia orang macam mana you niaga jalanan, you actually boleh capai sales 1 juta you. Good point. Ya, so kebanyakan staller ni they don't have a target. Betul. Dia berniaga macam tu je. Betul. Asal dapat. Betul. And I always tell people, guys, how do you go to war without a target? Betul. How you going to shoot? How you going to aim? Betul. How you going to kaji your mana dia sampai? Betul. You aim higher or lower because you have no target. Then don't complain yang benda tak ubah sebab there's no target in the first place. Benda yang kedua betul ni actually kita letak target. Bila kita letak target, so call macam dulu ni just sebelum saya masuk Titan, saya punya figure, number saya berapa banyak saya nak buka stall burger saya. Saya letak target 1000 stall dalam masa 5 tahun. Which is sebab apa? Sebab saya tengok kawan-kawan saya, Otai Burger kawan baik saya, sekampung. Kan? So dia 20 tahun dia ada 300 stall, which is saya sangat-sangat respect dengan dia. Wish, banyak ni 300 stall sebenarnya. Street burger ni you just multiply. Kalau satu stall you ada income 10,000, 300 stall means you ada income 300,000. Wow. I mean kalau 300 stall kali dengan 10,000, you ada income 3 juta sebulan. Ya, sebulan sale you. Kalau you ada 1000 stall, you ada 10,000 income untuk satu stall saja, you dah ada 10 juta sebulan. You dah ada 120 juta bisnes setahun. So pada saya 1000 ni banyak. Tapi bila saya masuk Richwood, dan benda ni soalan yang ditanya oleh Doc, dia tanya, you nak buka berapa stall? Saya cakap 1000 stall Doc. Pada saya dah besar ni.
Dalam masa berapa? 5 tahun. Actually sebelum kita jumpa Doc, kita kena lalu satu proses. Proses ni kita kena hantar assignment, paper kita, apa program-program khusus yang kita kena lalu kan. And then bila dia dah tengok sistem kita, dan dia akan bagi pandangan dia. Bila saya cakap 1,000 stall dalam masa 5 tahun, dia cakap no, actually you boleh buka 10,000 stall. Saya cakap kamu lah, saya 1,000 stall pun saya takut tau dengar. Sebab besar tu 1,000 stall. Saya manage 20 stall pun berterabur, apa lagi nak manage 1,000 stall. Tapi sebenarnya dia bagi laluan kat you, dia bagi panduan. Okay, actually kalau you nak buka 10,000 stall, you kena buat macam ni. Dia bagi step by step kat you. And then kita just follow je apa yang dia cakap sebenarnya. Wow. Itu je. Walaupun dia tak pernah berniaga burger, Tapi macam dia dah menaiki burger 10 tahun. That's crazy. Kan? So dia boleh bagi idea, dia boleh bagi guideline yang kita tak terfikir, dan dia verified kan apa yang kita nak buat tu. Itu yang mahal sebenarnya. Jadi saya bersyukur sebab dapat formula tu. Tapi pada saya tak cukup dengan target, tak cukup dengan sistem, tapi keseluruhan diri you kena ubah. Leadership you, team you, dengan orang kata konsisten. Speaking of leadership, what did you do before in terms of leadership that after Richwork then you change? Betul. Saya dah banyak company yang saya manage ataupun yang own the ada yang company besar berpuluh-puluh orang staff. Tapi isu dia saya tak boleh manage saya punya staff supaya diorang ni bekerja dengan harmoni dan diorang boleh bekerja dengan bersemangat. Tapi bila saya dah masuk Richwork dan diajar leadership punya ilmu, even though saya jual burger, sebenarnya saya ada 13 orang staff. Saya tak pernah dalam seumur hidup saya ambil orang sales and marketing, sebab tu saya punya forte. Saya punya kerja buat sales dengan marketing. Tapi bila dah join ni, saya ada sales manager, saya ada marketing manager, dan kita dah ada complete team, HR, admin, sistem, operation, logistik, just untuk jual burger dekat tepi jalan. And then apa yang berlaku, kita pun bagi ilmu-ilmu ataupun leadership punya knowledge yang Doc bagi tu, dan kita bawa diorang juga pergi program-program Richwork yang melibatkan leadership kita. Kita punya SLT, senior leader team kita, dan diorang berubah. Walaupun diorang tak masuk Titan, tapi diorang masuk program tu dan diorang follow, diorang berubah dan diorang bekerja lebih kuat daripada kita lepas tu. Wow. So kita ada satu tim yang padu, kita ada strategi yang mantap, kita ada cash management yang bagus. So apa yang menghalang kita nak dapat 1,000 stall dalam masa setahun? Tak ada sebenarnya. So Richwork gave you the structure. Betul. And the secret ingredient of how to gerak ke depan. Betul. So once your team is solid, leadership is solid, good strategy. Yeah. So now how many stalls do you have? Yang kita ada sekarang memang 120, tapi ada few hundred lagi tengah waiting list untuk kita buka. Wow. Dan kita memang yakin kita boleh achieve. Your sales to date? Sales kita dah konsisten lebih 1 juta. Wow. So kita target sekarang 2 juta sebulan, and then 3 juta. Wait, hold on. You make it sound so easy. Yeah. 1 million a month right now. Easy. Sebab you Hold on. reverse. Now you're making 1 million a month. just selling our street burger. Malaysia, what are you doing with your life? Malaysia. Tuan Nordin, from struggling with 3 stalls, struggling, and now hasil 1 bulan at least 1 juta. That's at least 1 Ferrari a month. Tak mustahil kan? Tapi the thing is, saya buat benda ni juga untuk kita punya persatuan, koperasi. Dan kita nak koperasi kita jadi koperasi penternak yang betul-betul orang kata padu dan boleh lead the industry one day. Tapi sekarang kita meniaga burger dulu. Kita nak develop betul-betul this street business GTR burger actually. Salute. And would it be safe to say that one day you want to tap out the industry and beat Ramly and beat Otai? Otai is your kampung, satu kampung. Would you say that you want to be better than them? Kita ada cara yang sangat berbeza dengan Otai. Saya respect dia, memang kawan baik saya, dan cara dia sangat berbeza dengan cara kita. Tak, cara tu satu, tapi McD, Burger King. Would it be is it safe to say that GTR is going to tap out everyone in the market? Sebenarnya bisnes ni terlampau besar pada saya lah. Bila saya kaji balik, street business actually, untuk street business saja, the amount about 10 billion di Malaysia.
tak masuk dengan McDonald lagi. McDonald dah declare sales dia 7 billion last year. The street business in Malaysia is worth 10 billion. Yeah, more than that I think. 10 billion. Sebab Why haven't we opened a Caprice Burger store? I want to know. Anyone of you guys? No, burger ni kau compete. Hot dog. Hot dog anjing ni si haram. Some more say nah, hot dog is haram. That's crazy. 10 billion. The value of the street market in Malaysia is 10 billion. yeah. Why not? You just calculate bila Ramly Burger announce dia punya sales about 1.2 billion just for the patty, you know. So biasanya harga burger dia akan triple daripada harga patty. So meaning to say kalau dia jual 1.2 billion, Ramly Burger dekat market saja dia about 4 to 5 billion. Itu dia saja. Belum masuk burger-burger lain yang banyak lagi. So that tak mustahil actually. Dia about 10 billion. Who's number one right now? Dari segi rangkaian, kita pun Dari segi revenue. untuk street burger, Yes. kita ada yang besar, yang baru timbul sekarang ni ialah Syukur Burger, tapi kita tak tahu revenue. Abang Syukur from Penang. I know the man. He's number one right now. I tak sure. Tapi I tak sure. I tak boleh cakap. Tapi tak banyak rangkaian burger ni, street burger ni yang boleh ada stall lebih daripada 100. Tak ada. Tak ramai. Sebabnya management. Yes, you are right. Memang susah nak manage stall, even kawan-kawan kita pun, kecuali sistem Otai ada special sikit sebab dia mengorganisasikan student ataupun usahawan dia. Memang sangat dahsyat dia punya. Lain brand, lain cara. Ya, lain brand, lain cara. Tapi kita, pada saya, kelebihan GTR Burger, kita mendigitalkan stall kita dan kita menggunakan formula Titan dalam bisnes kita. Wow. Jadi dia berbeza lah. Dia takkan sama dengan mana-mana street burger yang lain. So itu yang kita nampak kelebihan kita. So if today Cap pergi dekat store GTR Burger, what would be your best selling burger right now? Sekarang memang smoky local beef memang hot item. Dan kita ada even yang burger yang kayangan, burger Wagyu Jepun. Ya, even satu biji burger Wagyu Jepun ni A5 kita jual RM55. Dan dia tetap best selling. Okay, it's Wagyu. It's a Wagyu. Yeah. Betul. And your what's your price range, right? Can I order a burger special? Boleh. Kita ada banyak sebab burger kita ni kita ada banyak variety dia. Kita start dengan RM4, tapi dalam minggu depan kita dah naik RM4.5. Faham. Sebab tepung dah naik, patty semua naik dan tapi burger kita 90 gram yang paling murah tu is RM4.50 je. And then the range yang smoky tadi about RM10. And then kita ada premium Aussie grass fed yang tu about RM15. And then kita ada Wagyu Australia burger RM30 dan Wagyu Japan RM55 paling mahal lah. That sounds delicious. Why didn't Richwork bring burgers to the house? We could have done a food review right here on Table Talk. Betul lah kan, patut bawa. That would be an amazing review. We're all hungry. Betul. Next time. Memang akan hantar kat you kalau InsyaAllah. Cat memang hantu burger. Okay. Tengah malam kita, I dan bini memang akan pusing satu round cari burger mana yang buka, makan tengah malam. Just something that she enjoy, I enjoy. I think street food ni memang in our culture. Okay. And right, it's within the Malaysian culture. So you are in the right space. Betul. Let's talk about that's all the successes. Yeah. Let's talk about failure. Apabila kita gagal, ada ramai kat luar sana yang mungkin pernah start business, pernah rasa pahit, pernah rasa gagal. You've went through a lot. Betul. What was the lowest point of your life? Saya dah gagal 4 kali dalam hidup saya. Gagal yang sangat teruk. Gagal yang sangat orang kata point of lovers saya. The first time saya gagal bila saya kena buang kerja lah tahun 98. Dan waktu tu baru kahwin dan kena buang kerja, tak apa. And then saya start business. Saya dalam bidang construction. So kita dah buat revenue 40-50 million a year. And then saya boleh hilang company tu pada tahun 2008. Hilang maksudnya saya kena kick out from that company. So adalah company orang kata dispute somewhere dengan kita punya partner. And then saya start balik daripada zero pada tahun 2008. And then saya masuk dalam livestock business. Kita buat importation daripada luar negara, especially Australia, import livestock, kan? Kambing, lembu dan sebagainya. So
kita build up this company dalam masa 2009 sampai 2016. And then waktu tu market dia macam crash sikit dengan projek ni. So I macam get big trouble dengan the company. Kita banyak utang sebab kita terbeli property berjuta-juta ringgit. And then saya start balik. At that time you were what, a CEO level, manager level? It's a director level lah. Oh, director level at that time. Memang my own company lah. Okay, faham. And then kita start from zero balik. Kita dah tak ada cash waktu tu, kita banyak liability. And then kita start balik dengan simple things. Kita jual kambing ya, untuk orang buat akikah. And then kita start balik dengan buat macam restoran, kita jual. And then saya set up satu petting zoo di Maib Serdang. Kat tempat tu lah, satu tempat tu. Actually tempat tu dia macam abandoned kan? Orang hanya guna untuk Maha exhibition. Tapi kita dapat masuk tempat tu dan kita jual kambing mula-mula. And then bila orang datang nak makan, so kita buat kambing bakar sikit semua. Tapi end up kita buka restoran yang ada 400 seating. Lepas tu kita nak buka zoo sebab tempat tu tak ada orang datang. So saya cakap nak bagi orang datang kedai kita buat satu zoo. So saya buka satu zoo dengan tak ada modal sebenarnya. And waktu tu saya ingat lagi nak beli skru satu kotak pun saya tak ada duit, tak ada modal. So what did you do? You put your kambing in the field? Hey, you go kambing. Is that what you did basically? Mula-mula betul. That's crazy. Lepas tu kita fikir yang kita boleh set up tarikan untuk orang KL datang. Dan kita set up satu petting zoo yang mula-mula kita set up benda tu dalam masa 2 bulan. And then waktu tu saya tak ada duit. Saya jumpa kawan-kawan, saya pinjam, you ada 5,000 bagi saya pinjam. Even you ada 1,000 you bagi saya pinjam. You jadi saya punya investor. So saya bagi you share dalam saya punya zoo, saya cakap. Hold on. I'm trying to understand this. Correct me if I'm wrong. Yeah. You have a zoo where we can pet the kambing. Not only kambing. Yeah, but here, hold on. So the kids are petting the kambing. But the kambing is gonna die soon. Because it's gonna get eaten. Yeah. That's the weirdest feeling. Hey kambing, meh. That's how it sound like? Meh, right? 2 weeks later, that meh is on your plate. Yeah. And you're like eating. It's like you can touch the kambing and then you can eat the kambing. That's crazy, but that's cool. Yeah, because waktu tu kita macam kita lepaskan kambing and then kita jual roti gardenia. Keping roti tu kita potong, letak lancawan. Okay, you feeding the kambing, I cakap. So dia orang yang feeding kambing tu hari-hari. Hold on, this sounds so weird. So we eat burger with roti. We feed the kambing roti. And we pet the kambing. And then the kambing is going to end up being slaughtered and then we cook and we eat. Correct. The flow of life. Betul. That's amazing. No, I'm mind blown right now. And then tempat tu kita panggil waktu tu good to go. It's good to go. Good to go. We give the kambing freedom. Good to go. Yeah. And then come back and then we're going to eat you. Yeah, correct. That's amazing. Betul. Dan you would be the first one that did it. I would assume you're the first to do a petting zoo. Yeah, dan and then food processing. Ya, kita buat dalam satu kawasan yang sama. So orang datang ke zoo. And then lepas dia pergi zoo, dia pergi punya restoran. And then I tak cukup dengan tu sebab bila weekend dia orang nak buat event banyak. So I buat satu garden hall. It's macam untuk wedding, event semua tau. So at satu area kita ada 4 komponen. Kandang kambing, zoo, kedai makan dengan event hall. Oh, okay. Dan saya buat benda tu dengan orang kata, but it was successful. It was successful, tapi end up I kena jual business ni waktu PKP. Okay, faham. So Sebab COVID dan it's a business decision lah. So ada orang nak beli, so it's a good price dan dia settle I punya liability yang banyak tadi tu. Okay. So I end up dengan zero balik lah. I punya life. Maksudnya I tak ada liability dan I pun tak ada business lah waktu tu. And then I start up dengan GTR Burger. That's the story. Tuan Nordin, satu tema yang Kat perasan, you're able to always restart. Tu ada satu ciri yang susah nak jumpa dalam orang. What made you go from pernah ada business yang sales juta-juta dan kena buang atau close? How did you restart all the time? What made you keep going?
First pasal of course bila kita desperate and then kita need to start something. You know waktu PKP dulu, saya punya tempat tu semua kena close. So I macam nak buat apa lah? Zoo kita kena tutup, restoran kena tutup. So I start dengan jual buah. Kan? I jual buah, I jual whatever yang keperluan orang. Yeah, I want to understand what made you able to just do. Apa yang buat Tuan Nordin macam, selalunya orang yang hilang business atau kena keluar, dia akan depressed bertahun-tahun. What was your time frame between kena buang kerja? How soon did you start your own business? The next day. The next day. Yeah. And then when that thing failed, how soon will you between you start the next business? The next day. The next day. I boleh keluar daripada I punya business hari ni, esok I masuk office baru. Selalunya macam tu. Give me some insight. What made you do that? I think business ni senang untuk you nak develop, nak start up. Tapi yang susah bila you dah macam dah berjaya and then you nak maintain, you nak sustain at that But level. how do you decide to bounce back the next day? What gets you up in the morning? Sebab I banyak idea actually. I banyak idea business macam-macam. I dah kalau I list down kan I punya orang kata career I ataupun business I, memang I think more than 20 I buat. What motivates you? Motivate I one thing I memang suka business. Cuma bila terjadi 4 kali jatuh, I terfikir yang this time I tak boleh jatuh. This time I tak boleh try and error. This time I kena ada mentor. And so I think bila Caprice tanya tadi, actually 1 years back before I join Richwork ni, ada seorang kawan I datang jumpa. Dia Titan actually, I tak tahu dia Titan sebelum tu. So dia datang jumpa, I tengok dia dah kaya tau. I cakap saya panggil dia Haji. Dulu dia keluar universiti sama dengan I, dia jual jagung bakar kat tepi jalan. Dia bawa kereta van sapu, bawa student. So dia cakap, macam mana you boleh kaya? I tengok you dah kaya sekarang, dah senang, tengok bisnes banyak. So dia bagi saya satu ayat je, dia tak cerita pun. Dia ni Titan. Dia bagi saya satu ayat yang saya boleh masuk dalam kepala saya. Dia cakap, waktu tu dia kata, you pernah tengok Lee Chong Wei? Dia cakap, dia kan player yang paling terror dekat dunia ni, number 1 in the world. Kenapa dia kena ada coach? Kenapa ada orang yang kena ajar dia lagi? Padahal dia paling terror lah. So kita ni meniaga pun kita kena ada coach kita. So benda tu actually saya tak ambil pot sangat. Saya yelah you belajar okay. Tapi dia tu masuk dalam kepala saya. Dan bila saya nak start balik GTR Burger ni, dan waktu tu saya tengah goyang kan, saya fikir okay, dah sampai masa saya kena belajar balik. Then saya join Richwork, and then saya jumpa apa yang saya cari ialah supaya ada orang guide saya supaya saya tak jatuh lagi. Wow. So dah banyak kali saya jatuh. Kali ni saya tak boleh jatuh. Sebabnya reason dia pun bagus juga. Sebab sebelum ni saya berniaga sendiri. Saya nak jatuh ke, saya nak langgar dinding ke, saya yang sendiri. Tapi saya sekarang melibatkan entrepreneur lain, usahawan-usahawan lain. Kalau saya gagal, saya jatuh, berapa ramai lagi orang yang akan jatuh dengan saya. Jadi saya kata kali ni saya tak boleh jatuh. So that memang right time saya jumpa Richwork. Dan sekarang ni dalam 6 bulan saya dah sedar yang saya make a very right decision. Alhamdulillah. So 4 times you fall. 4 times. Malaysia, think about this. How many times have you fall, Malaysia? 1, 2, 3. If you fall 3 times, you need to get up one more time. Yeah. If you fall 4 times, you gotta get up one more time. Just keep going. Just keep going. And one of the best things we learned today is find a mentor. And I think that's the best analogy. Betul. Lee Chong Wei is the best. But he has a coach. Yeah. He has a coach. So kepada yang haters yang kecil kat social media ni yang kalau Richworks lahirkan banyak jutawan, apa barang dia? Apa dia punya produk? Dia kena jadi bapa jutawan lah. Betul. He's the coach to Lee Chong Wei. GTR is Lee Chong Wei. That's the coach. Is that right? Betul. Before we wrap up, Yeah. what would be one tip, satu tip that you can give to young entrepreneurs kat Malaysia ni? Macam mana kita boleh jangan berhenti walaupun kita jatuh? Yeah. I think What's the secret? saya rasa benda basic actually is knowledge lah. Bila kita dah ada knowledge, kita dah ada ilmu,
dalam whatever things yang kita buat. Saya dulu bagus dalam construction, tapi saya belajar daripada zero sebab saya bukan engineer. Saya dulu geologist. So saya masuk construction, saya belajar dalam engineering. And then bila saya nak start buat dalam livestock, saya not even pernah bela kambing, tak pernah bela ayam pun, tapi I can be macam expert juara industri ni. Kan? And then bila saya nak start balik dengan agrotourism, nak start dengan zoo, saya tak pandai tapi saya belajar. Kan? Tapi pada saya semua yang saya gagal tu dia adalah satu ilmu yang sangat mahal. Dalam Richwork, dalam Titan kita tak kata kita gagal. Yes. Actually it's a stepping stone untuk kita naik ke atas. So kita perlu ada knowledge lah untuk capai apa yang kita hajat sebenarnya. Always mengejar ilmu. Betul. Failing is another set of ilmu. Yeah. And akhirnya pasang satu mentor. Betul. Benda yang paling susah lagi pada saya untuk orang yang dah lama berniaga, paling susah sekali ialah nak letakkan ego kita kat tepi. Sebab kita dah lama berniaga, takkan kita nak pergi belajar lagi. Benda tu yang paling susah nak buat. Kan? Dulu mungkin saya malu nak beritahu orang yang saya belajar. Awak dah berniaga lama kot. Saya ramai anak didik saya sebenarnya. Kononnya saya boleh ajar orang, tapi tak sebenarnya. Kan? Saya pun masih sangat-sangat memerlukan this knowledge. Alhamdulillah. Tuan Nordin, GTR Burger, the next round kita kena buat review lah. We want to try this burger. We want to see how it looks like, and we want to try it. I wish you all the best. Thank you for joining Table Talk, and thank you so much, Tuan Nordin, and thank you for inspiring young Malaysians. Guys, if you're watching, if you're listening to this podcast, siapa-siapa yang pernah terfikir nak berniaga burger ke stall, how can they reach you? Macam mana dia nak start? Dia orang boleh je contact kita, sales team kita. Dia boleh tengok je dekat website kita gtrburger.my. So dalam tu semua ada kita punya rangkaian location sebab semua online dekat sana. So you boleh contact kita. You nak start business dengan kita pun, kita memang ada orang kata package dengan yang ada modal pun boleh, tak ada modal pun boleh. So kita punya package start 8250. Tapi kalau you tak ada modal, you serious, so kita akan bantu you untuk you set up. There you go, Malaysia. Join the burger business. GTR Burger, great leader, ilmu, mentor, it's all there, guys. Inshallah. Thank you so much, Malaysia. I'll see you when I see you. Bang bang. So Tuan Nordin, kat luar sana, mungkin ada ramai nak jadi usahawan atau nak start business. What's the best way to start? Pada saya, macam yang dah saya lalui, saya memang cari mentor sekarang, dan ternyata benda tu tak silap. Dan sekarang pun Richwork ada macam-macam program. Siapa yang nak, orang kata, cuba nak riki-riki apa yang ada dalam Richwork ni, kalau tak silap saya, dia orang ada satu program actually free of charge kan, pada 4 hingga 5 tak silap saya, di Setia Alam. So kat situ boleh datang. Saya dengar kapasiti dia boleh pergi sampai 20,000. And it's free. And it's free. So that one akan dihandle sendiri oleh Datuk Wira, saya tak silap saya, dan it's free. You boleh datang, you boleh jumpa, you boleh tengok, you boleh dengar sekali bukti-bukti yang ada ataupun apa package-package yang ada untuk you mula. You nak mula free pun boleh, you nak mula daripada kelas yang rendah pun boleh. So jangan lepaskan peluang ni sebab dah lama saya rasa Richwork tak buat macam ni. So sekarang dia nak bagi balik kepada komuniti. There you go, Malaysia. You heard 3 speakers already, from 3 stalls to 120, from losing money to making 1 million a month. Kalau hang nak start buat business atau nak start berniaga, ilmu this time is free. Kalau hang tak turun padang, hang memang rugi lah. What's the date of the event, sir? Tarikh? June 4th, June 5th. Cancel your dates, cancel the movies, cancel the pergi picnic, cancel the pergi cuti. Lock your dates now. Location mana tadi? SCCC, Setia City Convention Center. SCCC, Setia City Convention Center. Boleh muat 20,000 orang. Korang kena turun padang sebab it's free. Learn from the best, Malaysia. InsyaAllah. Assalamualaikum.